آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فل فور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا۔ ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تمام اسکولوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی سے توانائی کا ممکنہ بحران، نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کے بڑے اعلانات۔ وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی اور سرکاری افسران کے بیرونی دوروں پر پابندی۔ بینکوں کے علاوہ تمام سرکاری دفاتر 4 دن کھلیں گی۔ تعلیمی اداروں میں 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں۔ 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول میں 50% کمی۔ تمام محکموں کے 60% گاڑیاں بند۔ وفاقی کابینہ کے رکین 2 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 25% کمی۔ گریڈ 20 کے اوپر کے افسران کی 2 دن کی تنخواہ عوام کے ریلیف پر خرچ ہوگی۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر بھی مکمل پابندی عائد۔ سیمینار اور کانفرنسز ہوٹلز کی بجائے سرکاری مقامات پر منعقد ہوں گی۔ سرکاری اداروں میں 50% عملہ ورک فرام ہوم کرے گا۔ مفاد پرست عناصر ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ذخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خور صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں ورنہ سخت سزا ملے گی۔ وزیر اعظم کی 2 ٹوک وارننگ۔ کہا نازک موڑ پر پاکستان کو اتحاد، اخوت اور احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ باوقار قوم وہ ہوتی ہے جو مشکل گھڑی میں باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھے۔ حالات یوں ہی بگڑتے رہے تو تیل کی قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گی۔ آئندہ چند دن میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی۔ اضافہ ناگزیر ہوگا۔ کوشش ہوگی تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ عوام پر نہ پڑے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں۔ مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت کو مستحکم رکھا جائے گا۔ عوام پر بوجھ نہ پڑے اس لیے درمیانی راستہ نکالا۔ وقت آ چکا کہ اب اشرافیہ آگے بڑھے۔ پاکستان اس کشیدہ صورتحال میں حد المقدور کوشش کر رہا ہے کہ معاملات تدبر اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہوں۔ برادر ممالک کی سلامتی پاکستانی سلامتی کا حصہ، معاملات تدبر اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ سعودی عرب، عمان، قطر اور دبئی میں ہونے والے حملوں پر بھی اظہار تشویش۔ آیت اللہ خامنائی اور ایرانی شہریوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان آزمائش کی گھڑی میں برادر ممالک کی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ہمیں مغربی سرحد سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ دراندازی پر بہادر افواج سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں وطن کی خود مختاری اور شہریوں کی جان و مال کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس توانائی کی بچت کے حوالے سے جامع لاحِ عمل پر غور۔ سادگی اور کفایت شعاری کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ کے پی کی نمائندگی مشیر مزمل اسلم نے کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شریک ہوئے۔ غیر معمولی صورتحال میں پنجاب حکومت کے غیر معمولی اقدامات۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک وزراء کے لیے سرکاری فیول بند۔ سرکاری افسران کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی۔ وزراء اعلیٰ سرکاری افسران کی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ صوبے کے تعلیمی ادارے کل سے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ آن لائن کلاسز ہو سکیں گی۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ توانائی کی بچت کے لیے کے پی کابینہ کے بڑے فیصلے۔ 2 ماہ کے لیے فیول بچت اقدامات نافذ۔ سرکاری محکموں میں میٹنگ 100% ورچوئل کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی۔ سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی متعارف۔ غیر ضروری تقریبات اور سرکاری ڈنرز پر پابندی۔ جمعے کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز۔
बलूचिस्तान के तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद, तेल की सप्लाई मुअत्तल। पूरी दुनिया में बहरान शदीद होने लगा। तेल की कीमत आसमान को छूने लगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1988 के बाद सबसे बड़ा इजाफा। निर्ख 30% बढ़ने के बाद $118 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $110 के करीब ट्रेड। अमरीकी जाहिरियत आलमी मईशत को ले डूबी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तारीख की दूसरी बड़ी मंदी, 11,000 पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स 4 रोज में दूसरी बार क्रैश। 8% गिरावट के बाद कारोबार रोकना पड़ गया। जापानी स्टॉक मार्केट भी शदीद दबाव का शिकार, 6% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट 4, हांगकांग 3 और चीनी स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। यूएई स्टॉक एक्सचेंज में भी 3.6% गिरावट। भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक में 3.16% कमी। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। 9वें रोज भी ईरान निशाना। ऑयल रिफाइनरी पर फिर बमबारी। शोले भड़कते रहे। कोहाग, शाहरान और कारान में भी ऑयल डिपोस तबाह। 6 अफराद शहीद। बंदर अब्बास में ईरानी बहरी जहाज पर भी मिसाइल दागे। इस्फहान, नजफाबाद, अरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी। अब तक 1350 से ज्यादा अफराद जाबाहक हो चुके। ऑयल तनसीबात को निशाना बनाने पर अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात। इसराइल की लबनान पर भी चढ़ाई, मजीद 16 अफराद शहीद। इसराइली फौज लबनान में वाइट फास्फोरस इस्तेमाल कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच का इंकशाफ। ईरान का दुश्मन को पूरी ताकत से जवाब। इसराइल पर न्यू जनरेशन मिसाइल बरसा दिए। ऑपरेशन वादा सादिक की 32वीं लहर का आगाज। अल कदर और खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल। 2 सेहूनी शहरी हलाक। सेंटकॉम का मजीद 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ। तादाद 8 हो गई। खत्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ। दोहा में धमाके। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन पर हमलों में मुतादिद शहरी जख्मी। यूएई ने 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराए। इराक के शहर मोसल में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर फजाई हमला। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां हजारों साल पुराने ताल्लुकात पर असर डाल सकती हैं। तुर्क सदर का ईरान को इंतबा। कहा, कशीदगी के खात्मे के लिए पहले दिन से ही सिफारती कोशिशों में मसरूफ हैं। तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हामी हैं। वार्निंग्स के बावजूद इश्तियाल अंगेज इक़दामात कशीदगी में इजाफा कर सकते हैं। अमीर कुवैत ने पड़ोसी मुमालिक पर हमले खित्ते की सलामती पर वार करार दे दिए। कहा, हमारा वतन सुर्ख लकीर, किसी को मुल्की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ईरान ने मुश्तबा खामनाई को मुंतखब करके बहुत बड़ी गलती की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फैसले से नाखुश। कहते हैं नहीं मालूम मुश्तबा खामनाई ज्यादा देर चलेंगे या नहीं। ईरान के तेल पर कब्जे की बात करना कबल अज़ वक्त है, लेकिन खारिज इम्कान नहीं। रूसी सदर और हिजबुल्लाह के मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स नए शवाहिद सामने ले आया। स्कूल के करीब अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल गिरने की नई वीडियो सामने आ गई। हमले में 175 अफराद जाबाहक हुए, ज्यादातर बच्चियां थीं। इलाकाई बहरी सलामती का बदलता माहौल और अहम समंदरी रास्तों में मुमकिन रुकावटें। पाक बहरिया का ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर शुरू। मकसद कौमी तवानाई की तरसील की बिला तात्तुल हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जहाज 2 तिजारती जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान की 2 टोक तरतीब। अफगान वजारत दिफा का मैदान जंग में कामयाबी का दावा प्रोपेगेंडा करार। वजीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, अफगानिस्तान में दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिर्फ दहशतगर्दों के ढांचे और मुआविन निजाम हदफ है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब हक भी कामयाबी से जारी। पख्तिका में शाहीन बेस के एम्यूनेशन डिपोस को तबाह कर दिया। शिवाल और जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका पोस्ट मलियामेट खवारिज भागने पर मजबूर। हैदराबाद मोटरवे अगले 2-3 माह में हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हमारा ये जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं
कागान नरान की तरफ, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम मोटर वे जो है इसको लेके जाएंगे। अब हम एक रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे हैं। किसी हादसे की सूरत में हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज को फौरी तौर पे वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। 2-3 माह में सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज, 2 साल में इफ्तिताह होगा। 1 साल में सियालकोट खारिया मोटरवे भी मुकम्मल होगी। बाबा गुरु नानक एक्सप्रेसवे का आगाज रवां साल ही किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। मोटरवे को इस्लामाबाद रिंग रोड से मुंसलिक करने का ऐलान। मोटरवे को नारान, कागान, बाबूसर टॉप तक ले जाने का अज़्म। तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा, अफगानों को 40 साल मेहमान बनाए रखा। जिस मुल्क में परवरिश पाई उसी के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। अफगानों को भारत इतना ही पसंद है तो वहाँ चले जाएं। ये परचम आन है अपनी, ये परचम शान है अपनी। परेड के मुआयने का आगाज हुआ। ट्रेनिंग कॉलेज का परेड ग्राउंड इस वक्त एक दीदाज़ेब नज़ारा पेश कर रहा है। शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज में हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की पासिंग आउट परेड। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। आईजी मोटरवे ने यादगारी शील्ड और स्वीनियर पेश किया। नया फॉर्मेट, नई आजमाइश, शाहीन नए मिशन के लिए तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज का कल से आगाज। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट, खूब पोज बनाए। शेर बंगला स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच ने सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए चैलेंज करार दे दी। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर कहा, किसी को खास तौर पर ड्रॉप नहीं किया। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। इफ्तार का समा में आज एतकाफ की फजीलत पर रोशनी डाली गई। बनो समा की आवाज में 3 नात ख्वानों में मुकाबला हुआ। Iran out very completely. Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. Didn't last very long. And these are fighting vessels. They're meant to fight, but they're not meant to fight against us. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. We know all of the places they manufacture the drones, and they're being hit one after another. Their missile capability is down to about 10%, maybe less. We're also hitting where they make missiles and where they deliver missiles. We've struck over 5,000 targets to date, some of them very major targets, and we've left some of the most important targets for later in case we need to do it. If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt, having to do with electricity production and many other things, so we're not looking to do that if we don't have to. But they're the kind of things that are very easy to hit, but very devastating if they are hit. We are waiting to see what happens before we hit them. We could take them all out in one day, but it's all resulting in a 90% decline in various things, but in particular Iranian missile launchers, and 83% drop in drone launchers. As you know, the drone launchers are pretty well shot, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers, which is very hard to reproduce and very hard to get. And usually what we were able to do through great equipment, a lot of smart people, as soon as they sent a missile up from a launcher, we were able to knock out that launcher within a period of 5 minutes or less, accurately right on the noggin. So now we have low-cost interceptors effectively combating Iranian drones, and our B-2 bombers recently dropped dozens of 2,000-pound bombs to destroy missile launchers all over Iran and very deep under Iranian soil in many cases. The soil was no match. And we're also annihilating the manufacturing base that the regime uses to build drones and missiles at a rate that nobody thought was possible. We're knocking them out
We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. And we, as you know, we want to be involved. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world, for the good of our nation, to be stuck with a situation in 5 years or 10 years from now. So we think they should put a president in, or the head of the country in, that's going to be able to do something peacefully for a change. They've been doing this for 47 years, killing people for 47 years, whether it's the barracks or even the SS Cole, where they were involved very strongly. They always denied it. But where they were very strongly involved in all of the people that died through the roadside bombs, died and are right now walking around with no legs, no arms, a face that's been so badly damaged. The Iranian regime has been attacking Americans and spreading terror for 47 years, and despite these countless opportunities to renounce their nuclear ambitions, which they had just a short while ago, they told Mr. Witkoff, who is standing right over here, they said, they actually said, we want to keep building. Essentially, in a real nutshell, we want to continue to build nuclear weapons. If we didn't knock out Midnight Hammer, if we didn't knock out their Iranian potential, if we didn't do that with Midnight Hammer, they would have had a nuclear weapon. They would have used it long before now. And at a minimum, Israel would have been annihilated. I was very lucky that we had the courage to do that, that we had the talented pilots and the great equipment. The B-2 bombers are unbelievable. We ordered 25 more, by the way. The newer, better version. It's we have the greatest military in the world. We have the greatest equipment in the world by far. You see that no matter where we go. You still need the people, though, to operate it and to use it. And those are the people that we cherish. Even after we obliterated their key nuclear sites in Operation Midnight Hammer, they never negotiated in good faith. They still continued to say, we want to build nuclear, we want enrichment at levels that were unacceptable. And they even turned down an offer for unlimited free nuclear fuel forever for civilian purposes. We had people offering them free nuclear fuel. They weren't interested in that because they wanted to build a nuclear weapon.